जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम। प्रिय श्रोता बंधु, भक्ति मार्ग तरफ आपण मानक मोर स्वागत। आपण माने श्रवण करुछंती आमर गर्व और गौरव अतीतर सही गाथा पुण्य पुराण श्रीरामचरित मानसर बालकांडरे आम्भे माने पदार्पण करिछु मिथिला नगरी रे हेउछि सीता स्वयंवर। सही सीता स्वयंवर रे सीता मनरे बहु आशंका जात होइछि। राम कौन सतरे ये महान शिव धनु को भांगी पारिबे? सेथि सही आशंका को दूर करिवा पई श्रीराम सीतांक आड़कू थरे चाही धनु आड़कू आगे जाइछंती। एहा ही थिला पूर्व अध्यायर कथावस्तु। आसंतु आगकू जिबा आउ कौन हेउछि संपूर्ण रूपे श्रवण करिबा। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिजद्रुपतमहं वन्दे परमानन्दमाधव परमानन्दमाधव। दिशि कुंजरहु कमठहि कोला धरहु धरनी धरि धीर नडोला। राम चढ़ई शंकर धनु तोरा होहु सजागा सुनियायो सुमोरा। होई सजागा सुनियायो सुमोरा। हे दिग्गजगण, हे कश्यप, हे शेष, हे बराह, धैर्यर सहित पृथ्वी को संभाली धर जेपरिकी पृथ्वी दोहली न जाए। श्रीराम शिवधनु भांगिबाकू चाहती। मो आज्ञा शुण, समस्ते सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जाए नर नारी नजुर सुकृत मनाई। सबकर संसा हुआ ज्ञानो मंद महीपन कर अभिमानो। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई सूर मुनि बरन केरी कदराई। प्रिय कर स्वचु जनक पछितावा रानी न कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहितु पाई चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु पारु चत पारु नहीं कोई कड़हारू। श्रीराम धनु निकट को आसीबारु सबु नर नारी देवता मानंकु मनसिबा संगे संगे निज निजर पुण्य को स्मरण कले। समस्तंकर संदेह अज्ञान नीच राजा मानंकर अभिमान परशुरामंकर गर्वर गुरुत्व देवता और श्रेष्ठ मुनि मानंकर भय सीतांकर चिंता जनकंकर पश्चाताप एवं राणींकर दारुण दुख बादामनल ये समस्ते सते जेपरी गोटे दल गढ़ी शिवंक धनुरूपी विराट बोईतटी पाई सेथिरे चढ़ीथिले। सेमाने चाहुथिले सेही बोईतरे बसी श्रीरामंक भुजबलरूपी समुद्र को पार होइथिबे, किंतु बोईत चढ़ाइबा पई सेमाने कौनसी नाविक पाइले नहीं। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी चितईसिय कृपायतन जानी विकल विशेषी। श्रीराम लोकमानंक आड़कू चाहिए। तांकु समस्ते चित्रांकित मूर्ति परी देखागले। तापरे कृपा निधान श्रीराम सीतांक आड़कू चाहिए।
ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ସୀତା ବିଶେଷ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେଖିବି ପୁଲ ବିକଲ ବୈଦେହୀ ନିମିଷ ବିହାତ କଲପ ସମତେହି ତୃଷିତ ବାରି ବିନୁ ଯତନୁ ତ୍ୟାଗ ମୁଏ କରଇକାସୁ ଉଧା ତଡ଼ାଗ। ସେ ଦେଖିଲେ ଜାନକୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପ ପରି ବିତୁଛି। ତୃଷାର୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଜଳ ବିନା ମରିଯାଏ ତେବେ ତାର ମୃତଦେହ ଯାଇ ଅମୃତ ପୁଷ୍କରଣୀରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କ'ଣ? କାବର ସବ କୃଷି ସୁଖାନେ ସମୟ ଚୁକେ ପୁନି କା ପଛିତାନେ ଅସଜିୟ ଜାନି ଜାନକୀ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ପୁଲକେ ଲକ୍ଷୀ ପ୍ରୀତି ବିଶେଷୀ। କ୍ଷେତ ପୁରାପୁରି ଶୁଖିଯିବା ପରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ସେଥିରୁ କି ଲାଭ ମିଳିବ? ସମୟ ବିତିଯିବା ପରେ ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ହୃଦୟରେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧି କରି ଶ୍ରୀରାମ ଜାନକୀଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶେଷ ପ୍ରେମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପୁଲକିତ ହୋଇଗଲେ। ଗୁର ହିଁ ପ୍ରଣାମ ମନ ହିଁ ମନ କିହ୍ନା ଅତି ଲାଘ ଉଠାଇ ଧନୁଲିହ୍ନା ଦମକେ ଉଦାମିନୀ ଜିମି ଜବଲୟାଉ ପୁନି ନଭ ଧନୁ ମଣ୍ଡଳ ସମଭୟ। ସେ ମନେ ମନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ଅବଲୀଳା କ୍ରମେ ଶିବଧନୁକୁ ଉଠାଇ ନେଲେ। ସେ ଧନୁକୁ ଟେକି ଦେଉ ଦେଉ ତାହା ବିଜୁଳି ପରି ଚମକି ଉଠିଲା ଏବଂ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପରି ମଣ୍ଡଳାକାର ହୋଇଗଲା। ତେଲ ଚଢ଼ାଓ ତ ଖଇଚନ୍ତ ଗାରେ କାଉନ ଲଖା ଦେଖ ସବୁଠାଢ଼େ ତେହି ଛନ ରାମ ମଧ୍ୟ ଧନୁ ତୋରା ଭରେ ଭୁବନ ଧୁନି ଘର କୁଠାରା। ତାଙ୍କ ଧନୁ ଉଠାଇବା ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇବା ଓ ଜୋରରେ ଗୁଣ ଟାଣିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ଯାଏ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କରିଦେଲେ ଯେ କେତେବେଳେ ଧନୁ ଉଠିଲା କେତେବେଳେ ସେଥିରେ ଗୁଣ ଚଢ଼ିଲା କେତେବେଳେ ଜୋରରେ ଗୁଣ ଟାଣିଲେ ତାହା କେହି ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଧନୁର ଗୁଣ ଟାଣି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି କ୍ଷଣି ଶ୍ରୀରାମ ଧନୁକୁ ମଝିରୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଘୋର କଠୋର ନିନାଦରେ ସକଳ ଲୋକ ପୁରି ଉଠିଲା। ଏକାଳେ ସଭାରେ ଉଭା ରଘୁପତି ରାମ ଗୁଣ ଚଢ଼ାବନ୍ତେ ଶିବ ଧନୁ ହେଲା ଭଗ୍ନ ଗୁଣ ଚଢ଼ାବନ୍ତେ ଶିବ ଧନୁ ହେଲା ଭଗ୍ନ। ଭରେ ଭୁବନ ଘର କଠୋର ରାବଣ ବିଭାଜିତ ଜିମାର ଗୁଚଲେ ଚିକର ହିଁ ଦିଗ୍ଗଜ ଢୋଲ ମହିଆହି କୋଲ କୁରୁମ କଲମଲେ ସୁର ମୁନିକର କାନ ଦିନେ ସକଲ ବିକଲ ବିଚାରହି କୋଦଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ରାମ ତୁଳସୀ ଜୟତି ବଚନ ଉପରାହି ଜୟତି ବଚନ ଉପରାହି। ଘୋର କଠୋର ନିନାଦରେ ସକଳ ଲୋକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସେହି ଶବ୍ଦରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଥର ଅଶ୍ୱମାନେ ପଥ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଧାଇଁଲେ। ଦିଗ୍ଗଜମାନେ ଗର୍ଜନ କଲେ। ପୃଥିବୀ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶେଷ ବରାହ ଓ କଶ୍ୟପ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ।
ଶେଷରେ ଦେବତା ରାକ୍ଷସ ମୁନିମାନେ କାନରେ ହାତ ଦେଇ ବିକଳ ହୋଇ ଘଟଣା କ'ଣ ବୋଲି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ତୁଳସୀଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜୟଧ୍ୱନି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶଙ୍କର ଚାପୁ ଜହାଜୁ ସାଗରୁ ରଘୁବର ବାହୁବଲୁ ଚୂଡ଼ାସ ସକଲ ସମାଜୁ ଚଢ଼ାଜ ପ୍ରଥମ ହିଁ ମୋହବଶ ପ୍ରଥମ ହିଁ ମୋହବଶ। ଶିବଙ୍କ ଧନୁ ହୋଇଥିଲା ବୋଇତ ଓ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅପାର ଭୁଜବଳ ହୋଇଥିଲା ସମୁଦ୍ର। ମୋହବଶତଃ ଯେଉଁ ଲୋକେ, ଏହି ଲୋକଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା 260 ଦୋହା ପରେ ରହିଛି, ସେହି ବୋଇତରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ସେହି ଲୋକେ ପୁରାପୁରି ସେହି ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଦୋଉ ଚାପ ଖଣ୍ଡ ମୋହିଡ଼ାରେ ଦେଖିଲ କସବ ଭଏ ସୁଖରେ କୌଶିକ ରୂପେ ପୟୋନିଧି ପାବନ ପ୍ରେମ ବାରି ଅଗାହୁ ସୁହାବନ ରାମ ରୂପ ରାକେଶୁ ନିହାରି बढ़त बिचि पुलका ओली भारी बाजे न बगह हे निशाना देव बंधु नाचहि करी गानम। धनु को 2 खंड करदेई प्रभु तले पकाई देबारु ताहा देखि समस्ते उल्लसित होइगले। राम रूपी पूर्णचंद्र को दर्शन करी प्रेम रूपी सुंदर अगाध जल रे परिपूर्ण विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र रे पुलका बड़ी रूपी बड़ बड़ लहरी उठिबाकू लागिला। आकाश रे घोर निनाद रे नागरा बाजिबाकू लागिला ओ देवांगना माने गीत गाई नृत्य करिबाकू लागिले। बंधु माने आजी पाई एतिकी, पुणी साक्षात हेब आगामी अध्याय रे। भीमस्यापि रणु भंग मुनिरापि मति भ्रम यदि शुद्धम शुद्ध वा मम दोष न विद्यते मम दोष न विद्यते मम दोष न